Doon siguro. Doon tayo. Mas muna natin. There. On the basket. Sir, good morning. Bang, dari kita papaskat, dari ini. Paskat? Oo. Roro? Git pol kita sir. Roro. Ah, dito si Pak. Oh, Di ako naman pila. Oh, git Roro kita. Anong istorya to? Anong Roro sir, Roro. Oo, paskat. Paskat, i-call mo na doon. Doon muna. Oh, tapos parking ka muna doon. Okay. You know? Mapapasabi ka talaga. My hardest part of travel last time is masakit yung puson ko. Tapos nilagnat. Ganun yun, di ba? Tapos nasuka. Palpitate. Lahat na lang. Kuya, bata pa ko, kuya. Diyos ko lang. Papunta dito siya sa akin. Ha? Kuya, bata pa po ako, kuya. Walang intro tong vlog na to, ah. Good morning, guys! Hey! There. Morning, Mabi! Wala siya sa mood. It's already, what time is it? 5:02 in the morning. Kakarating lang namin sa specific na port area kung saan si Pascat. Andun pa si Daddy Allen, walang driver. Nagpa-validate pa siya. Nandito ang prinsesa niya. Ito yung Disney princess. Oh. Sleeping or not? And the kuya is there wearing his Minecraft jacket. Wow. Tita is there. Tita is there. Diba? Tita na klaro ka. And mother is there. Oh, covered si mother sa hat ni daddy. Hindi mo makita, guys. Tapos si daddy lo nandoon sa mga sa trunk. Trunk ba tawag nun? Sa trunk ng truck. Basta. Tuwa sa likod. One eternity later. Because they're all the same. Diretso lang dire sir. Ah. Oh my god. It's that freaking sun. Mainit. Si Ashton pa ba is Pascat, they're all the same. Naalala mo talaga, Ash? Si Joshua June nandun siya sa kabila. Hindi, papasok siya doon, oh, kasi maliit siya. Wait, that's where we park. Yeah, yung Cebu kami, ganyan din kami. Diyan kami sa loob. Now we're outside. Why? Sige pa, sige pa. Andun na ang coop. Baba na tayo. Hindi ma-open. Wait. Baba. Baba. Oh my goodness, the tickets. Dali ang labo. Oh God. Wait lang, kasi the vlogging is vloggering. Wait lang. Hey! Ow! Ash, careful! Wow! Mabi's here! Say good morning! Good morning! Hello, guys! Oh, mommy. Uy, no. Hold hands. Ano, papabuhat? Kaya mo si tita, may Disney princess bag na. Guys, Naman sis. Same ba tayo, Day? same page kayo. Ate Jean, ito kayo pa? Welcome to my vlog! Go up. What? Be careful, okay? Wait, water coming out there. Where? In that boat. I don't know. Dito na naman kami. Again. Oops, ba? What number? Salamat sa mga biyayang matatanggap. Oh my gosh. Ala ka to nagsakay mo mo ani po to no. Yeah, dito yan kami ganyan. Harapin ang mga Paskat po to. pag-amo. Kaskat yun.
Dito lang talaga iba yung... Patuloy Dito na tayo? bayan at patnubayan. Wala dito sige. Sir. Paglalaya. Gabayan niyo po ang kapitan at mga tauhan ng barko. Or any? Will do? Namin na maging Ito na, guys. ligtas ang aming paglalaya. Sit down. Kahit saan na siguro. Sa driver na ka? 46 na. 16 pieces. 16 pieces. 16. Hindi ito pwede trabahaki ng ticketing. Ilan kayo, ma'am? 16 pieces. Ay, Cloud, 1/4 ka lang sa pieces, ha? For the vlog pala. Did you tell Tito? You want noodles? Yeah. You tell Tito already. You're already here. Where's my goggles? Goggles, we didn't bring it, Bob. Baby. Here, taki ko tambay. Oh, come here, I'll carry you. Binibili ng mga person. Hello. Cup Noodles. First thing in the morning. Yan, my That's baby. sweet. May Milo? Wala. Walang Milo, Coffee lang, Sesko. sister. Pero Coffee lang. Wag na, kabuhi pa tayo. Pagkakabuhi. Yes. I want biscuit. You want biscuit? which one? Which one? Coffee. The blue skyflakes ata. I want skyflakes. Very bold. Okay. Hello. Say thank you. Tito Earn. I know that. Go. You want to go agad? Which baby you want? Go in the boat. Oh, somebody's voting. Go in the boat. See you later. See Islands. See the lady boat. Hey! Bye, baby. I use it as you Bye, boat. Hello. Bye, Sambongga. See you, Basilan. A few moments later. Basilan kong mahal. Andito na kami, guys. Gumawa talaga sila ng ano. Ano tayo? Ngayon si Mabi. Tulog. Tulog si girl. Tok na yun siya. Kaso, nilalaban. Ayan. Ngayon lang siya. Natulog. Tulog yan sila, oh. Knockout. Kami-kami lang dito, oh. Hi! Ay! Saan na ba? Ay! Oh, okay. Sirado. Alaya pa sa ilang. Gising na si Ma Violet. Parang 5 minutes sleep. Dito to kami, oh. Back door. Hindi pala to back. Ah, back pala.
front na back. Kaya kita, kay the babies are going to Ash, hold door for that. Para man di na. Ganiha unta. Oh, di ba? Pasok ka sa loob. Oo. Okay lang yan. Hindi maglipad. Ito na yung third time ni Eros. O, diba? Tinatay si Eros ganyan. May natali siya. Okay. Papa. May ulan. Ang dadaki. Are you hungry? Hungry or not? We get a biscuit there. Yeah, you get a biscuit here. There's a biscuit. I know. You like it? I like it. Okay, you will open it. Yeah. What will you say? Thank you, Mama. You're welcome, sweetheart. No, not a toy. Later na the toy. Later na. Biscuit anay bagani. Woo! Anong oras na ba? It's 7:33. Ano guys? Diri yung dag-o man diri pero basig wala pa man taliti pa lang. Bago Oh, lang. naanak ko diri sa land bank, ulat na lang ako si Junjun. Huwag pa na pinitsudod. Magawas? Sige. Okay na kuya. Doon na sa pagka doon na mo. Sige. Ayan na, unlock the door. Pasok na si Papa dito. Sa amin. Ayan. Boom. Sexy man. Are good. Grabe man si Pamo magkasang dyan, parang truck ka. Okay. Pinakada. Uy. Binuksan. Kaya sabi ni Tito Creek, ulan na daw doon. Pati kada travel ni Eros, hindi talaga pwede wala ng ulan. Lagi talaga yung travel ni Eros. Uulan talaga yan. Mas masarap to ngayon, overnight. Social to ngayon. Magising mo, ligo ka agad. Ligo agad sis. Okay, now better open the wipers. Siri pa driver ki, kaso siligay gulod, taksira o. Saan daw yung tayo? Pag-uusap. Yung mga bag doon, mabasa yun. Ano mabasa doon? No, kinikil mo nga yun. Di asong eh. Yung mga duffel bag nasa loob ba yun? Raining niya. Kita na begang. Hindi siya kita guys. Umulan. Sinalubong kami ng rain. Wang wang. Wang wang. Wang wang.
Begang na kami. We're here! Driver natin. Mommy, why is Why we're here? Because we're here. Bless Lola! Go, bless Lola! Ang imong sakyanan, Craig. Sirado na din natin. Hello, Ting! Ano si Ting? Ayan si Baby Rain. Baby! Rain! Nandito na ang sky at saka yung cloud. Asan si Sunny? Sky? Ano yung Sky? Because Sky is always happy to me. Happy daw si Sky. Sky. Mami! Toys? M. Ito na kami! Wow! Ito ang salubong. Sabaw, isda. Diba, ang gulo namin. Ingay-ingay. Uy, kain na tayo. Kain na kayo, tayo na tayo. Mute, gutom na ko. Akong kabuhi. Kain tayo, guys. Oops. Sorry guys, andyan pala kayo. Ay! Gutom kasi. Oh, kain na mga mom. Kain na mga moms. Si Papa, oh, standing ovation. Ano Earl, kaya pa today from Baguio to Basilan? Wala may klase ka lang ni or nag-leave? Oh my God. Good afternoon. Habang tulog pang Junakis ko, kain na muna lunch. Ano, ulam for today. Yeah. And everyone. Don't forget Sunny. By the way, it's blackout. Hi. Yo, mami. Hindi kita. Go. Make by mommy. Ha? Make Come, sit down properly. my mama. Wait lang, sit down. Pagkala si mami, oh. Sweet. Call mo naman, nag-abroad. Ayun guys, andito pala kayo, no? Ba't kayo napaganyan? Mainit pa sa hot. So, lakad na naman kami. Street 28 in the afternoon. And we're heading to our grandpa's house. Tama ba? So, doon kami. We're heading there. Nandun sila sa kabilang sasakyan. Sila mama at papa. Tatay! Tatay! Na! Mabi, not there. Madi! Okay na, okay na? Ha? Okay na. Tama yun. Okay, good. Siyempre. Pag-ampo na to nga, taga-matagas niya mo. Oo, good. Ang Ginoo may balo. Hindi na mag-ampo kay para ano. Para taga-matagas. Gahapon ka nakagawas sa ospital, gahapon? Gahapon nakagawas sa ospital? Nung kaya na ako nag-hospital.
Ay medisina giinom. Medisina na inom din na Red Horse. Medisina na lang. Alin! Oo, sabi ko ganun tayo, kinsa man ko. Asang misis na mo? Ha? Eh, Wala na, pa na. tayo, Nailisan na tayo, ko ba ko? tayo. Sawa po. Sawa. Pablo kayo mangon kang magkita, pero sa makalimot. Kani, kinsa man eh. Kalimot ka na ko ulit. Kalimutan na? Kani, oh. Kinsa man eh. Kinsa man na? Kani, kinsa man eh. Ano ba to? Ah! Ano ba to? Kinsa man ko? Imo mga vlog. Magwapa kayo. 500! Bless, Lolo. Maglangan yung ulit. Apostol. Bek, Kare. Si Allen. Yung mo nahingi ko na ito sa una nga. Ipapapunti tayo. Magulang. Ha, dili kanya asawa ko. Opo. Oy, car, mami. Hey, You're just kita kasi man place. There you go, mommy. car, dive car. Ay, hello. Hindi. Sabi ko, basta ko nung si Cara. Yung babay ito kawan ko. Kuno, hindi yung sabi di si Nombre. Kuno siyan kami, Kel. Oo, pero... Let's go. Gibay. Hello! Lolo. Nabero. Sakto? Ulan. Ulan mo, dili na. Kusugay ulan sa maleta sa likod. Nabasa. Karon lang. Suka masulan. Ganiha. Parang niwang ungnaw. Anak si Cloud. Kambing. Laki. Bili na kambing ni Daddy. Para ihawin bukas. Eh, si Uncle. Laki ng kambing. Me. Na. Patay. Let the dogs. A few moments later. McDonald's ka na po. Hi guys! Sama kayo sa amin. Convoy kami with the whole fam. Sa back, sila Kuya Crick and family. Ito kami. Yan, si Idoy. Hi! Yan sila Joshua Jones. Yes! At back. Let's get it! Mga vlogger na ano. Hangover. Wala pa to guys, inumin. Yes! Let's go! Look at our view! Boom! Wow! Thank you! Good po. Grabe naman, thank you. Oo. Kaya na guys, ang mga gumahan
Sa Basilan. Rubberland. Rubberland. In English. Welcome to Rubberland! Look at this view! Ito yung famous view dito, guys. Yay! Famous na tambayan in Basilan. Sa Isabela, dyan, sa gili-gili. Ayan o! Dating area. Grabe. Going home na to sa Zamboanga. Yang! Hello, hello! Hi, Yang! Mas madami yata yun. Parang maluwag eh. Yan, pasok na tayo guys with all the family, the vets. Yan sila. Basta dito. Ayan, La Merienda Cucina. I think that's what it's called. Alayo pa yan. Ayan guys, may parking. Tapos ito na yung restaurant. Look. Ayan guys. Ang team. Sabi lang team. Bigyan ba yung popcorn? Stop the car! Car? Malayo pa yan kasi yung vlogger na travelist. Lahat tutok sa akin eh. Nahuli. Ayan na, papasa na natin ulit sa vlogger. Vlog takeover. Oh, nagkukulangot. Ay. Princess, bakit? Hindi ba namin alam paano yung off, sis? Ay. Ito na guys ang restaurant. This is what it looks like. Tingnan naman ako. Ano naman siya. So guys, ito na ang whole family. Ito na ang aming table. Yan sila mama and papa. Yan si Riri, si Idoy, si Kylo, si Cloudy, Kuya Josh at Ate Mika. Say hi to the vlog. Hi! Hi. Si Sib. Ayan. Tapos may food like rice, pancit. Ayan. Same. Ito na ang ating ano. Ang whole family, Ate Rhea, Kuya Alan. Mavi, say hi to the vlog. Mavi. Hi guys! Say hi guys. Ay, wala sa mood. Gutom na si sis. Kuya Frank again. Ang pinakamaganda naming cousin, oh. Harap nga dyan, miss. Ay, single po yan, guys. Baka gusto nyo. Yan, oh, si Ray, Mami. Mama, Ate Darling. Hi. Yan, the kids are all here. Kuya John. Mamang Inday. Hello, hello. Ate Cheng. Oh, Mami Sinya. Say hi. Rick, thank you. Kuya Krik. Anthony. Saan ang magbayad? Ayan, thank you. Kuya Krik daw saya. Thank you daw. Bye-bye. Uy, may huli doon, oh. Kumakain na ng una doon, oh. Ah, hindi ba? Liver. Ayaw. Deliver daw. Kuha na. Yan, kasama ang mga babies. Ala. Daddy. Mamam yarn. Ang isa, oh. Diba? Magkaiba sila ng ano. There's some whole family. Hi, Ray.
Ayan, dito ang full, full sky. Sky, cloud, rain. Ito ay rainbow ka na lang, girl. Ay, hindi. Si Thunder yan. Thunder yan. Yung mga babies. Sunny, say hi to the vlog. Say hi. Say hi like this. Ah, so pretty. So yun na guys, bawas ng mga halo-halo. Ganyan itsura niya. Super yummy. Ganyan itsura niya. Medyo nalusaw lang. Yan naman si Kylo. Gusto niya nakainin ng halo-halo nila. The best talaga guys. Di ba ma? Sarap. Ay! Wala. Nampas yung mukha. Bantay bata. Sinabukan lang sa mukha. Oh, ayan si Mabitot. Oh. Say hello baby. Ay, ay. Ay. Kuya or Mabi? Kuya or Mabi? Mabi! Self-proclaim na yun. Thank you! Hey! Thank you! Meron tayo stop dance! Yes, Dabi! Thank you! Thank you! Ang mga itlin niya! Thank you! Ayan na, sure na. Salamat! Salamat, Shopee! Say hi, Anthony! Hi, baby! Do you see your face? Yes! You like it? Yes! Thank you, Shopee! Say hi to the vlog, cousin! Ooh! Mga family. Bye, see you. Next, wala pa gali. For the light, please. Yung, thank you. Next. Yan, next Set up. out tayo? Fuego, fuego. On the fire. On the fire, fuego, fire. To the fire. To the fire. Yes. Alam nyo ba? Ano ba yan sabi? Trivia. Sa puwego-puwego ako natutong lumangoy. Tinapon yun ng person. So, syempre, if you don't wanna die, you have to swim. Even you don't know. So, that's why I learned. Hi, guys. Good evening, Kapisyo. It's already, anong oras na ba talaga, guys? 8:01. Grabe, ang bilis ng oras. Sakit pa talaga ng ulo ko. Uy, sleepy ka na? Me too. Mommy's also sleepy, sweetheart. So playground there. How did you know? Oh my god! Playground, I can slide there. I play pa, man swimming pa. No playground, anay. Kay Ben fun kayo to playground. Playground kami this. Man swimming pa. Natanaw ka. Wow, dagan! Slowly lang, slowly. What are you doing, guys? Nagagawan siya, girl. Okay. Aki, oh. Aki! Mabi, oh. There. Okay, wait. Woo! Dad, Mabi, where are you? You like it? Careful, ha? Kikuyash, go! Aki, Mabi, Aki, oh, sliding. Mabi, turn! Sit down. Woohoo! Ay, Ano? may fun. May so fun. Busy Abuhay na lang short! dito. Oh, shorts! Short pan, kaya parang pwede mo sliding. Short pan. Your shorts. Anthony, dali, oh. Hanggang, dali, oh. Okay. Kids! Buhay talaga. Kids!
Knockout na yan. Ashton, Crash! slow down. One at a time. Whee! Mommy, come here. Ash, wait. Hindi ko hindi ginagandaan. Kuya? Kuya? Wow! Nag-slide na siya. May shorts na. Let's get up, Mommy! Ha, here, Mabi. Here. Hey. Masung Ashton! Wala, sige. It's so dirty there. Nung nahadlok pa siya, ako nahadlok pa siya. Saka. One at a time, Seki. Mabi. Come here. Aki, Mabi. Aki, oh. Kay Mira si Daddy daw. Sige daw. Okay. Kala ka. One at a time. One at a time, Mabi. Whee! Para pa dahil. Mabi, Aki, Mabi, oh. Aki, oh. Aki. Kiri. Mahagin mo hilak di mo permuli. Ala, matulog jud tani dire. Nako, di nakatawag. Binibining. Naadjud lang yaro na Clara. Naadjud matulog dire sa pas puego-puego. Minsan lang maging bata, parang pigrola ka. Minsan lang maging bata. Pas dapat. One, two, three. Para kayong mga tanga. Oo, paano siya? Kaya mo ba? Oo. Ay, hindi. Pone tol pies, arriba. Sina, sige. Ay, hindi. Bakit ilang kilo ka ba? Mabigat ka talaga. Hindi, kasi siya 67, ikaw 70, may itlog pa siya. Oh. Tapos hindi lang isa, dalawa, may itlog. Pero mas mabigat po sa 70. Diba? Tawag dyan, science, itlog. P6. Hindi, bugat ko, gaan ko, pero duha man akong itlog na. Mas mabigat siya. Dito ng dagat. Yan yung dagat, low tide. Bato-bato. Oh, napaka-crispy lang siya. Dilim. Guys, this is challenging. San? Oh my gosh. Kita nyo guys. Oh, ayun. Ayun, kita na. What the? Laki. Saan ang lobster? Mabilate. Oh, takoy dagat sila. Meron pa dito, Teo. Kasing fish yan siya. Oh, ilapit na daw. Oh. Lobster guys, oh. Dito wala kayo sa kabila. Takoy dagat sila. On lang to. Wala. Ayan, maliliit. Dami maliliit. Random lang to dito siguro.
Dang. Nervyosa lagi ka, guys. Ayan niya, guys. Oh, lobster. Kasi Tarzan siya eh. Oh, lobster. Yan ang sound ng lobster kasi nakahang siya. Lobster. Oh, di ba? Unsa ba na ito na dito? Ay, dali na mo. Baka napay single dia. Dili lang men. Ay, tangtang ang uniform. Dalira na. Naman po itong maestro, di ba? Dalira na. Ihubo. Oh, wa na uniform. Kaya di daw siya gusto men in uniform. Ko ihubo. Oo, wala man na naka-uniform. Kabit! Kabit talaga? Fast forward, hindi ka pa nga nakahanap ng jowa at humabit ka na agad. One step at the time ba? Mga ingon sila pwede pero depende. No, depende na din. Depende ito. Suyara ka! Moana! Uy. Make wave mo na. Moana, find the gentleman for this woman. Ayog! Oh. Ingon ko find the gentleman, di magtumbling. Si the light. She the light, she the light, she the lighting in the dark. She the moon, in the star. Ayaw lang tanay! Gapadaka, rakag, For the girls. Asa man na Yan mag-picture? no, background ng dagat. Wow, para makita naman ang dagat sa kadiliman na to. Paano may Yan background ang yung may dagat? flashlight yan. Uy, huwag niyo ako itulak yan. Ayaw. Hala. Walang tulungan. Tulungan. Ay, dapat may entry tayo dito sa vlog. Anong TikTok na alam nyo? Yung short lang. Wala, lang. exit ako. Ay, awards. Yan, anak. Naapak ko pa yung putik doon, no? Sige na. Oh. Ano yung TikTok? Paano yun? Ah! Proceed. Stepping. Tak. Paano? Ganun yun. Oo. Left. Right. Left. Paano ulit? Paano? Asa ba yung left? Paunsa, anak. Imuha ka na. Ampun na imuha, oh. Ay! Never mind, canceled. Hindi ko alam. Alam ko na. Isa na lang mag-ganon, tapos gayahin na ng lahat. Sige, go. Ready, set. Balik, not following instruction. Minus point na sa maestra. Parang crabs ba? Oh, sige, go. Di ba iba yun? Yun na yun. Nice. 1, 2. Oh. Pero ikanon nyo, parang paani, parang crabs. Kaya na. Doon tayo. Let's go na. Pahiya man tayo lang. Sige, 1, 2. 1, 2, 3, go. Ulit. Isa pa. Isa pa. Meron pa. Isa pa din. Apat yun, apat. Ano pa yun? Kasi na Aribal Mano. Go. Go, sa bilis. Ano pa? Chicken dance. Okay. Okay. Pare, ano? Paano na yun? Wait. Go. Matigas. Para tayong buwang dito. Pati aso kasali. Go. Pagod na. Hindi mo alam yung step. Hey, may man sing. I want to hear the beautiful song. One more time, go. Si Barbie and I
How about the playground song? Enak ya, kay morning ah. Morning yan, dark pa gani. Nagtigane. Sige ah, Kay afternoon pa. evening. No, afternoon. Evening. Afternoon. Evening. Afternoon. Cheeky girly. Evening. Chicken mommy. I love you, cheeky girly. Where's Kuya? Do you love mommy, cheeky girly? Yep. How much you love mama? I'm in the car. Very much. Yep. Love you, Machi.